Okay, so start. Okay, so settle yang tu and then okay, dia bagi half life, dia minta ini. Okay, so masalah dia adalah bila saya tahu ini first order, saya pun nak gunalah this equation. Okay, as you can see, saya alter this equation a little bit lah. So instead of saya guna tolak, saya jadikan dia bahagi sebab mathematically boleh lah kan. Okay, so saya nak ratio ni. Okay, but my problem is I don't have K. Okay, K saya tak ada. Okay, so itulah function half-life tadi. Okay, so dia bagi half-life untuk kita guna cari nilai K, rate constant. So seperti yang kita dah hafal, first order hantu satu kaki kan. So T half equal to ln 2 over K. Then masukkan your half-life tu in minutes, tak ada masalah. And then your K will be in per minute lah. Okay, so dah ada dah K dah dalam per minute, then baru boleh substitute masuk. Okay, so bila substitute, time given is in hour. Okay, so you have to make sure kamu ubah hour tu jadi minute. So 1 hour time rate 60 minutes lah. Okay. And then kamu akan dapat concentration A0 to the power, concentration A0 over concentration AT is this one. Okay, so maksudnya ratio initial concentration to final concentration adalah 5.28 over 1. Tapi dia minta, okay, so baca balik soalan, dia minta final concentration to its initial concentration. Okay, so you have to terbalikkan. So kamu ambil kalkulator kamu, tekan 1 bahagi 5.28. Then you should get this value here. Okay, so that's why the answer adalah A. Okay, so siapa yang jawab B tu maksudnya dia tak tengok ni lah, dia minta final to initial, bukan initial to final. Okay, and then siapa yang jawab C ni dia dah termix sikit-sikit lah. Okay, so siapa yang jawab ini very rare lah, dia tak kira ke apa ni. Okay, alright, so itu sahaja. Ada soalan sini? Line saya okey kah? Okey, Miss. Ya, dah. Dah, Miss. Okey. So kita pergi kepada soalan 4. So first order reaction kalau kamu tengok semua first order. Soalan first order ni antara yang famous lah, yang jarang jumpa zero order, tapi possible je untuk naik sebenarnya. Okay, so first order reaction is 50% complete in 30 minutes. Calculate the time taken for completion of 87.5% of the reaction. Okay, so dekat sini macam biasalah first order kita akan guna this equation. Dia tak bagi tahu pun apa reaction apa kan. So kita assume A je lah. Okay, and then for your information, first order reaction you can use percentage in your calculation. Okay, kamu boleh masukkan je percentage tu, tak ada masalah. Tak perlu nak tukar kepada concentration ke apa, tak perlu. That is just for first order only. Okay, zero dengan second jangan buat macam tu. Okay, and then okay, so kita nak masukkan initial concentration shouldn't be a problem lah because this is in percentage kan. So initially percentage dia adalah 100% lah bila complete kan. Okay, so 100% dia punya initial concentration. Lepas tu dia punya concentration AT ni, concentration left after some time tu adalah 12.5. Okay, so macam mana saya dapat 12.5? Sebab dia minta calculate the time taken for the completion of 87.5% of the reaction. That means out of 100, 87.5% reaction tu dah complete. Okay, so berapa persen yang belum complete ataupun berapa persen concentration yang tinggal adalah 100 tolak 87.5. So ini kesalahan yang student suka buat lah. Okay, so bukan suka buat, dia terlupa. Okay, so dapatlah 12.5. Betul ke saya tolak tu? Okay, so 100 tolak 87.5. Betul lah. Okay. So, dekat sini saya letak 12.5 bukan 87.5. Ini kena take note. Okay, kena pay attention here. Sebab sini adalah concentration left after the reaction. So, maksudnya kalau 100 concentration dia, 87.5 dah complete. So, yang tinggal adalah 12.5. Okay. Lepas tu KT. Problem dia adalah K kita tak ada. Okay. So kamu akan rasa mana ada K? Mana Miss dapat K ni? Okay. So this value of K saya dapat daripada data atas ni. Okay. So data atas ni dia tak
directly mention 30 minutes ni adalah half-life. But actually 30 minit tu adalah half-life. Macam mana saya tahu ini adalah half-life? Sebab How dia do I know? 50% complete kan, Miss. Yes, good. Okay, so thank you. Okay, so betul. The clue is here. Okay, so dia kata first order reaction is 50% complete. Okay, so kita back to definition half-life. Definition half-life adalah time taken for the concentration of reactant to decrease to half of its initial concentration. Okay, so maksudnya bila 50% complete, so itu adalah half-life. Okay. So ini adalah clue untuk half-life. So bila kita tahu itu adalah half-life, kita boleh substitute dalam formula half-life, then we can get the value of K. Right? So ini penting lah untuk kamu tahu. Okay, so baru masukkan K situ, lepas tu boleh dapat T. So kiranya time taken untuk 87.5% reaction to complete adalah 90 minit. Okay, so kita ambil lah yang terhampir dengan dia, which is D. Okay. So clear sini? Dah apa-apa soalan? Miss. Clear, Miss. Clear, Miss. Miss. Okay, alright. So next kita tengok soalan tutorial. Okay, dah buat? Sepatutnya dah buat lah kan. Okay, so tutorial ni macam saya cakap lah. Okay, every time kita dah habis contoh lah 1.1. Kamu dah boleh buat dah tutorial tu. Tak perlu nak tunggu sampai 1.3 habis baru nak buat chapter 1. Okay, so slowly buat. Okay, nanti saya minta. Okay, for now saya nak discuss question number 4 and question number 6 dulu. Jawapan kamu nak dekat saya boleh. Saya dah ada complete answer untuk tutorial. So this is the answer. So, kalau siapa yang ada PM tepi yang minta jawapan dekat saya tu, saya dah bagi. Okay. Alright. So siapa yang dah siap, dia nak check jawapan. Okay, saya bagilah. Okay. Alright. So itu soalan tu. And then back to kita punya ni. Okay, so ini soalan dia. Tujuan saya ni sebab saya rasa dalam saya punya try this dalam notes tu tak banyak soalan integrated rate equation. So that's why saya nak discuss question number 4 and question 6. Okay, so the conversion of cyclopropane to propene in the gas phase is a first order reaction. Okay, so highlight first order. Okay, and then rate constant nilai ni. Okay, so temperature ni tak apa, abaikan. Sebab temperature ni just to mention kalau temperature berubah, the value of K ni akan berubah lah. Tapi dia nak cakap eksperimen tu carry out dekat temperature yang sama je. Itu maksud dia. Okay, and then ini reaction tu. Ini nanti kamu akan jumpa lah chapter 5, 6 onwards. Okay, so ini cyclopropane jadi propene. Okay, so if the initial concentration of cyclopropane was 0.25 molar, calculate the concentration after 8.8 minutes. Okay, so again, this is first order. So we are going to use this formula. But don't forget to let ni. Okay, tolong. Siapa yang dalam dia punya apa tu, jawapan dia tak ada tulis ni, tolong tulis lah. Okay, ataupun kalau kamu rajin letaklah concentration cyclopropene pun boleh, tak ada masalah. Okay. Alright, and then substitute lah. Initial concentration adalah A0. Okay, bulat ni not Okay, so A0 mana 0.25. Okay, and then AT yang kita nak cari, time dia yang complete dia adalah after 8.8 minit. Okay, so kalau kamu perasan dekat sini, saya buat conversion unit over here. Because, okay, kita punya rate constant given is in second per second. So saya punya time dalam minit. Okay, so saya kena tukar minit ni jadi second. Okay, so siapa yang kalau dia suka, dia careless dia kat sini, dia tak tukar, salah lah. Okay, because our main point adalah kita nak cancelkan second and per second later on. Okay, so concentration 80, saya dapat 0.18 lah if we round off to 2 decimal places. Okay, so itu untuk A. Dapat kan jawapan yang sama? Dapat, Miss. Dapat, Miss. Dapat, Miss. Okay, alright. Okay, so dapat, tak apa. Okay, so next kita tengok for B. For B, how long will it take for the concentration of cyclopropane to decrease from 0.25 to 0.15. Okay, so kali ni dia tanya how long. How long means dia tanya apa? Concentration ke apa ni? How long? Time taken. Yes, okay.
how long, berapa lama. That mean the question asking for time. Okay, so time taken. So kita sekali lagi kita akan guna equation ni, tapi kali ni kita nak cari time. Okay, so dia punya initial concentration dia dah bagi 0.25, dia punya final 0.15. Ini tak ada masalah. You can directly use 0.15 sebab dia kata the concentration from 0.25 decrease to 0.15. So maksudnya berkurang kepada 0.15. That means the final concentration is 0.15. Okay, so substitute the value of K. Okay, nilai K masih sama. Sebab apa nilai K masih sama? Why? Sebab Soal itu masih sama. Soalan berantai. Ya, soalan masih sama, betul. Okay, that's correct. Okay, soalan dia masih sama. So maksudnya dia masih menggunakan reaction yang sama. Okay, and dia tak ada cakap pun dekat sini temperature berubah ke apa kan. So that means kita assume reaction sama, temperature sama. So nilai K pun masih sama. Okay. Alright, so K sama dan T. So kita dapatlah T. Okay. So T saya, okay, saya nak tahu unit of T depend on K saya lah. Okay, since K saya dalam second per second, that's mean my time yang saya akan dapat tu adalah dalam second. Okay. Tapi saya letak sini another answer dalam minit, kod-kod lah, ada some of you yang after dapat time in second tu dia convert kepada minit. Okay. Alright, tapi dekat sini dia tak cakap pun nak dalam second or minute. So that mean both answer can be accepted. Okay. So settle untuk B. Next, dia tanya how long will it take to convert 74% of the starting material to propene. Okay. So berapa lama masa? Masa lagi lah dia tanya untuk convert, tukar 74% starting material ni lah. Okay. Cyclopropane ni kepada propene. Okay. So kita akan guna equation yang sama. Tapi ini macam case tadi. Okay. Macam soalan quizzes tadi. Initial concentration is 100%. Tapi your final concentration adalah 100 minus 74%. Okay. So siapa yang tak minus, kena minus lah. Sebab dia kata nak convert 74% jadi propane. So berapa yang tinggal? So yang tinggal adalah 26%. So sini mesti masuk yang tinggal. Then your T should equal to 2010.56 second. Okay, so time is in second. Okay, so again this question tak spesifikkan second ke minit. So mana-mana jawapan boleh diterima lah. Tapi jangan pula tiba-tiba 2010.56 minit. Itu tak boleh. Sebab this one in second, so the unit should be second. Okay, so question 4. Ada apa-apa soalan? Kalau Ya. soalan subjektif kan formula tu ada markah. Ya, Kalau betul. macam anak-anak soalan dia pun guna formula yang sama, tulis balik ke juga formula dia? Selalunya lah kan soalan exam, dia tak guna equation yang sama. Maksudnya macam ni kan A, B, C semua balik-balik guna equation ni kan. Tapi kalau dalam exam, dia orang akan create soalan yang menggunakan equation yang berbeza lah. Sebab concern dia adalah, ini latihan. Okay. Kalau dalam exam, dia punya concern adalah, let's say lah student tu tak ingat the first order punya equation dekat atas ni. So dia tak boleh jawab soalan atas ni dah kan. Lepas tu, kalau soalan B pun pakai equation yang sama juga, that means student tu tak boleh jawab soalan B juga. Soalan C pun dia tak boleh jawab. Okay, so in exam usually tak adalah this kind of question. Okay, so macam balik-balik pakai equation yang sama je. Okay, selalu atas tu equation lain sikit, bawah tu lain lagi tapi berkait lah. And then bawah lagi lain sikit. Okay, tapi kalau soalan yang macam back tu soalan kamu tadi, kamu kata perlu ke nak tulis equation ni balik-balik? Kalau saya tulis lah sebab this question yang 4A dia ada markah dia. Okay, markah formula dia asing pula. Okay, 4B dia ada markah dia sendiri. So please make sure tulis semua. Okay? Okay kah? Okay, thanks Miss. Alright. Okay, so next question 6. Okay, so question 6, decomposition of dinitrogen pentoxide with rate constant. Okay, so kita highlightkan rate constant. So ini K lah.
Okay, and then temperature 45 degrees. So this is the reaction. Okay, so decomposition, penguraian So ini jadi smaller molecule. And then calculate the concentration of N2O5 after 3.2 minutes if the initial concentration is 0.25 molar. Okay, so dia minta concentration after 3.2 minutes. Okay, initial concentration dia adalah ini. Okay, so ini kalau kamu perasan dia ada bagi tahu order kah? Ya dah Miss. Tidak. Yeah, no order of reaction mention. Okay, so maksudnya dia tak ada mention directly this is first order, this is zero order, dia tak mention. But you can get the clue from dari mana nak dapat clue ni? Unit of Unit the K. rate constant. Yes, unit of rate constant K. Okay, so over here. Okay, so ada soalan yang macam ni sebab tu dalam satu video tu saya ada buat how to determine the order of reaction. Satu video tu saya cakap from the unit of K. So that's why you have to hafal lah unit of K, zero order, first order, second order tu macam mana. Okay, so this unit of K adalah per second. Okay, so bila per second, that mean itu adalah untuk first order lah. So first order lagi kan. So tak ingat lagi question, tak tahulah. Okay, so since our reactant is just N2O5, macam simple je nak tulis. So this time saya tak let A, saya letak macam ni pun boleh. Okay, so mana-manalah yang senang untuk kamu. Okay, so let ln N2O5 naught minus ln N2O5T equal to KT. Okay, and then saya pun substitute lah concentration initial 0.25 and then ini yang kita nak cari. Lepas tu K given is this value here. Lepas tu since K kita dalam per second tapi time yang dia minta tu adalah 3.2 minit. So don't forget, okay, kena tukar lah 1 minit kan ada 60 second. So 3.2 minutes times 60 second lah. So dapatlah dalam second. Okay, and then you should get this answer 0.2267 molar. Okay, so usually kalau soalan ni saya akan tulis macam ni dulu, lepas tu saya akan tulis lagi sekali 0.23 molar. Macam tu pun boleh. Okay, tapi kalau kamu tinggal dalam 4 decimal places tak ada masalah lah. Okay, tapi usually final answer 2 decimal places. Cuma saya punya concern adalah kadang-kadang ada certain soalan answer from A kita akan guna dekat B. Okay, so that's why saya akan tulis yang 4 decimal places juga. Okay, so that is for 6A. Next kita tengok 6B. Okay, so 6B dia suruh apa ni? Dia kata if the initial concentration N2O5 is 0.35, calculate the time needed for the concentration to be reduced to 0.08. Okay, ini tujuan saya suruh kamu buat soalan ni untuk kamu fahamkan benda ni lah. Okay, kalau dia kata concentration initial 0.35, okay, tak ada masalah masukkan. Concentration final berapa? Okay, so itu yang kita nak tengok. Kita tengok ayat dia. Dia kata concentration reduced to, berkurang kepada 0.08. So over here is 0.08 direct. Okay, tak perlu nak tolak ke apa, tak perlu. Okay, sebab berkurang kepada. That's mean ini adalah final concentration dia lah. Concentration yang tinggal. Okay, and then this is our K same as above. Okay, and then dapatlah T kita dalam second. Okay, so just in case kamu tukar dalam minit, this one should be your answer. Okay, lepas tu kita tengok B2 pula. Untuk B2 dia kata calculate the time needed for the concentration to be reduced by 62%. Okay, ini English tiba-tiba masuk kelas muat pula kan. Okay, reduce by 62%. So maksudnya pengurangan sebanyak 62%. Okay, so concentration yang tinggal adalah 38%. Okay, so kena take note dengan dia punya wording dia. Okay, so 100% tolak 62, so dapat 38%. So concentration left after reaction adalah 38%. Okay, so ln 100 tolak ln 38, K masukkan and then you should get this answer. Okay, so fahamkah beza reduce to, reduce by? Faham Miss. Faham ni. Okay, Faham, so alright. So okay lah kalau faham. Sebab itu yang pentingnya dalam ni. Sebab kalau kamu perasan dah kali keberapa saya asyik ulang kan benda yang sama.
Okay, so itu sahaja saya rasa untuk chapter 1. Lepas tu kita tengoklah apa lagi yang chapter 1 yang penting. Okay, so for chapter 1, that is just for 1.1 lah. Okay, lepas tu kita masuk 1.2. Okay, 1.2 collision theory. Okay, so collision theory, ini kamu kena ingat. Okay, ini sangat penting. Ini selalu ditanya lah. Okay, so dia tanya macam soalan akan tanya apa requirement untuk effective collision. You have to remember there are 2 requirement for effective collision. Okay, but before that you have to understand lah effective collision ni collision yang macam mana. Apa beza effective collision dengan collision yang biasa? Effective collision boleh initiate chemical reaction. Yes. Okay, so effective collision boleh initiate chemical reaction. Yes, betul. Kiranya effective collision ni yang confirm akan daripada reactant akan jadi produk lah. Okay, tapi collision saja not necessarily reactant tu jadi produk. Okay, sebab maybe reactant tu tak cukup dia tak ada kriteria untuk effective collision tu, dia akan fall back to become reactant. Okay, dia tak jadi produk. Okay, so kalau kita mention the word effective collision, that's mean automatically reactant tu memang confirm akan jadi produk. Okay, so requirement for effective collision adalah 2 ni. Kalau soalan tanya. Okay, so the colliding molecule must possess a certain minimum kinetic energy. That's mean the colliding molecule must have minimum kinetic energy yang at least sama macam activation energy lah. Okay. So dia kena ada energy yang sama macam activation energy at least, baru reaction tu boleh proceed. Okay, sebab this reactant in order to produce product, for example this one kan, so this reactant need to overcome this energy barrier here. Okay, so dia kena ada energy at least sama macam EA, baru dia boleh naik atas ni, and then baru boleh fall jadi product. Okay, kalau tidak dia tak cukup energy, dia akan fall back jadi reactant. Okay, and then another thing adalah the molecule must collide in correct orientation. Okay, so dia punya collision tu mesti berlaku correct orientation. Ni kalau kamu belajar bio masa zaman dulu kan, yang enzyme tu, key and lock mechanism, kalau saya tak ingat. So macam tu lah lebih kurang. Kalau tak masuk dekat position dia yang betul, then dia punya reaction tu tak terjadi. Okay. Alright, so ini 2 requirement ni antara yang famous lah yang suka ditanya, and other than that, definition activation energy ni kena tahulah. Activation energy, the word minimum ni penting kalau kamu nak bagi definition. Okay, the minimum energy required untuk initiate. Initiate ni kalau kamu rasa macam apa initiate ni? Initiate ni actually just the word start lah. To start a chemical reaction, ada minimum energy yang diperlukan. Okay, alright, so itu untuk ini, and then the next thing adalah you should know this diagram here lah. Okay, diagram ni kita panggil apa ni? We call this as nama dah terbentang. Energy profile diagram. Yes. Okay, thank you Diana. Okay, so energy profile diagram. Yep. Okay, so kalau soalan suruh draw energy profile diagram, so inilah diagram yang kamu kena draw. Tak susah pun. Okay, just ingat sebelah ni potential energy. And then ini adalah reaction progress dia. Okay, lepas tu draw lah exothermic ke endothermic, depend on the question. Okay, so kalau exo, you have to make sure your product lebih rendah daripada reactant. Okay, sebab apa produk rendah pada reactant kalau exo? For exothermic, enthalpy change dia positif or negatif? Negatif. Heat release. Negative. Yes, good. Okay, so heat release kan. Okay, so kiranya untuk exothermic, delta H must be negative. Okay, in order for delta H to be negative, your product must be lower than reactant lah. Okay, sebab formula delta H adalah summation enthalpy product minus with summation enthalpy reactant. Okay, so produk tolak reactant. So kalau dekat sini kita tengok nilai produk rendah lah, lebih kecil daripada nilai reactant. So bila kita tolak, kita akan dapat negatif. Okay, so kalau dia minta endo, terbaliklah kena produk tinggi daripada reactant. Okay, so ini simple saja, and please, okay, kalau kamu faham yang ni betul, actually
chapter 1 and chapter 2 dia ada overlap dekat sini. Okay, kalau kamu tahu endo exo, tahu macam mana potential energy profile dia, so sama aja macam chapter 2. Okay, lepas tu kena tahulah EA start from reactant. Okay, EA ada dua jenis, EA forward and EA reverse. Okay, so EA yang forward daripada reactant pergi ke atas bukit ni lah. Okay, sama juga ini. Ini reactant pergi atas bukit, so ini adalah EA forward. Okay, EA reverse daripada produk ke atas bukit dia. Okay, and then delta H, inilah daripada produk ke reactant. Okay, so ini delta H dia. Okay, so itu antara yang kena ingat. Lepas tu, kena ingatlah dekat atas ni, kan antara reactant nak jadi produk, atas tengah-tengah ni kita panggil activated complex lah. Okay, so activated complex ni adalah spesies yang wujud dekat transition state. Kiranya dia tengah dalam perubahan. Dia half-half lagi. Macam this reaction here. Okay, ini kamu akan jumpa chapter haloalkane nanti. Okay, this mechanism here, as you can see, ini reactant. Okay, and ini produk. So, tengah-tengah dia adalah transition state, and transition state dia punya spesies dia tengah-tengah tu kita panggil activated complex. So, dia half-half. Sebab apa half-half? As you can see, iodine initially attached to carbon, but now this iodine is about to break and this OH is about to form bond with carbon. Okay, and finally dia form bond, iodine keluar. Okay, so itu kita recap lah. Okay, and then drawing this one. Okay, oh ini kita tak draw. Okay, saya lupa pula nak draw. Okay, so tak apalah, kita draw sekali. Dia kata the activation energy for forward and reverse. Forward, reverse adalah ini dan ini. Okay, draw and label completely the energy profile diagram. Okay, so tak susah pun. Kita draw energy profile diagram. Ini endo ke exo? EXO. Okay, so kita nak tengok daripada nilai mana. Dia kata activation energy forward adalah 127. So maksudnya tinggi lah. Okay, energy reverse ni. So maksudnya betul. Saya rasa ini EXO. Okay, so kita cuba draw. Macam tu. Okay, so kita cuba. EXO kah? Endo miss endo. Salah. Saya rasa endo ni. Kejap. Endo. Endo. Okay, so kita cuba draw endo. Endo, so maksudnya macam ni. Buruk sikit. Okay. Alright, so ini adalah reactant. So ini adalah produk. Okay, so sebab apa saya rasa ini endo tadi lepas saya draw? Sebab dia punya EA forward dia very big. Okay, 127. Okay, so bila dia very big, dia bigger than this one lah, EA reverse ni. So bila dia big, so maksudnya dia punya jarak dari atas bukit ni pergi ke reactant tu adalah besar lah. Okay, so ini EA 127 kJ per mol. Okay, lepas tu kalau EA reverse pula, forward. Lepas tu kalau EA reverse, inilah. EA reverse. Kecil nilai dia sebab jarak dia pun kecil je. Okay, so equal to 15 kJ per mol. Okay. Lepas tu draw and label the, okay, completely kita tak label y-axis dulu. Okay, potential energy. Okay, and then bawah ni reaction progress. Okay, so depend lah. Kalau ikut data soalan ni, dia hanya mention about activation energy sahaja. Dia tak ada mention about delta H kan. Okay, kalau soalan yang macam ni, kamu nak label delta H pun boleh, tak label pun boleh, tak ada masalah. Okay, sebabnya dia tak cakap. Tapi kalau nak label, delta H is here lah. Okay, so reactant product ni wajib Okay, so saya rasa okay dah. A untuk A. B, determine the heat change for the forward reaction. Okay, so dia minta heat change. Okay, so heat change ni apa?
Delta H. Delta H. Yes. Delta H. Okay, so delta H. So okay lah, kita dah memang kebetulan kita dah buat dah delta H. So dia minta delta H for the reaction. Okay, so delta H, macam mana nak dapatkan delta H yang ni? E forward Forward tolak reverse. first. Yes. Okay, good. Okay, this one mathematically je lah. Okay, kita tengok ini. Kalau kita tengok panjang ni adalah 1 to 7. Panjang ini 15. Lepas tu soalan minta panjang ini. So tolak je lah. Okay. So our delta H adalah 1 to 7 minus with 15. So dapat berapa? 112 kah? Ya, Miss. Ya, Miss. Okay, so 112. Don't forget the unit lah. Kilojoule per mole. So that is your B. Okay, so settle. Oh, tapi baru saya perasan lah. Dekat sini dia ada bagi equation. Okay, so kalau dia bagi equation, reactant ni kita tak tulis reactant lah. Kita tulis apa? P. P. Not. Yes, P radical plus with Q2 and then dapat PQ plus with Q radical. Okay, so kena ikut soalan. Okay, so since dia bagi apa reactant apa produk, so kita tulis dekat sini. Okay, kalau dia tak bagi baru buat macam tadi, reactant, produk. Okay, ada apa-apa masalah sini? Tiada, Radical Miss. tu apa? Oh, radical tu apa? Radical tu satu elektron pula, satu bond. Contoh macam carbon bond kan. Okay, so satu bond ni actually ada 2 elektron. Okay, tapi bila carbon tu ada 1 elektron je, so dia jadilah radical tu. Okay, kiranya ini P ni ada 1 elektron dekat dia. Okay, Miss. Okay. Alright, so nanti kita akan belajar chapter 5, chapter 5. Okay, chapter 5 kita akan belajar ni. Alright, so next kita tengok factors affecting reaction rate. Okay, factors affecting reaction rate saya rasa tak ada masalah. Kamu dah belajar dekat sekolah juga. Cuma satu benda je saya rasa yang kamu tak belajar dekat sekolah, and that is this one. Maxwell-Boltzmann distribution curve. Betul ke tak? Ke dah belajar? Miss. Belum. Ya, belum. Dekat sekolah belum kan. So dekat sini je baru belajar. Okay, so tujuan Maxwell-Boltzmann distribution curve ni adalah untuk explain temperature lah. Punya efek terhadap rate of reaction. Okay, ini graf ni antara benda yang suka difahami oleh pelajar lah. Okay, so kena faham. Okay, so graf ni ada 2 temperature. Satu temperature yang rendah iaitu T1, satu temperature yang tinggi iaitu T2. Okay, so area under the graph ni melambangkan apa? Ingat lagi? Apa yang saya cakap dalam video? Area under the curve represent Total number of molecule. Number of molecules. yes, total number of molecule in the reaction. Okay, so kita lagipun sini memang number of molecule kan. So kiranya area under the graph T1 ni adalah number of molecule. Area under the graph T2 ni pun number of molecule juga. Okay, so number of molecule untuk T1 dengan T2 sebenarnya sama. Okay, sama. Sebab dia reaction yang sama, cuma dia di carry out at different temperature. So kiranya kita manipulate dia punya temperature sahaja. Okay, so lepas tu bawah ni adalah energy. Okay, so kiranya dekat sini kita boleh nampak lah molekul ni ada energi banyak mana sebenarnya. Okay, so kalau macam temperature rendah, kita dah memang tahu temperature rendah, molekul ada energi yang tinggi kah? Kinetic energi yang tinggi kah? Rendah juga. Rendah. Ya, molecule will have low kinetic energy kan. Okay, so itu sesuai lah dengan this graph here. Because as you can see, T1, majority of the molecule adalah dekat sini. Okay, so majority. Sebab apa saya cakap majority? Sebab sini lah yang graph tinggi kan. So maksudnya banyaklah molecule dekat area ni. Okay, banyak ada molecule dekat area ni. Tapi area ni dia punya energy dia tinggi ke rendah sini? Rendah. Rendah. Yes, energi dekat sini bahagian energi yang rendah sebab energi sini 0, sini makin tinggi. Okay, tapi kalau kita compare dengan T2, kita dah tahu temperature tinggi, so maksudnya molekul akan ada more kinetic energy lah kan. So kita tengoklah majority molekul T2 berada di sini. So kita compare energi dia.
high energy lah. Okay, so kiranya majority molekul dekat temperature yang lebih tinggi ada energi yang lebih tinggi berbanding dengan molekul yang dekat temperature rendah dia ada energi yang rendah. So itu maksud graph Maxwell-Boltzmann distribution ni. Kita boleh nampak distribution tu dia punya molekul tu berada di mana. Okay, bila temperature tinggi most of the molecule adalah dekat temperature yang dekat energi yang lebih tinggi. Okay, so and then area dekat sini ini yang penting. Okay, sebab ini EA. Ingat lagi EA? Ingat. Activation Yes. energy. Activation energy, minimum energy required to initiate to start a chemical reaction. So maksudnya molekul dekat bawah ni energi tinggi tapi dekat sini dia ada energi yang sama macam EA. Okay, so molekul yang ada energi sama macam EA, so maksudnya molekul yang selepas ini semua akan menghasilkan produk lah. Okay, so kalau kita tengok area under the graph untuk T2 adalah semua ni Okay, so kalau area under the graph untuk T1 pula yang bawah ni je. Okay, so maksudnya adalah dekat sini more molekul dekat temperature T2 ada energi lebih banyak atau sama dengan EA. Okay, tapi kalau T1 sikit je molekul dia yang ada energi lebih daripada EA. So maksudnya sikit je lah reaktan yang akan bertukar jadi produk. Boleh fahamkah dekat sini area ni? Boleh miss. Boleh miss. Okay, so kalau boleh faham, okay. Kalau tak faham, you can buka balik video tu dekat YouTube and then tengoklah balik explanation ni. Ini penting Okay, so ini soalan suka naik. Kalau soalan naik, dia minta kamu explain effect of temperature by using Maxwell-Boltzmann distribution curve. You have to draw. Okay, kamu kena boleh draw. So please make sure you know how to draw this one lah and all this label-label dekat bawah ni. Okay, lepas tu explain. Explain tak semestinya panjang macam saya ni. If you can shorten it, then it's better lah. Okay. Alright, so next one adalah catalyst. Okay, catalyst ni saya nak mention, ini kamu dah tahu. Catalyst adalah substance that increase the rate of reaction by providing alternative pathway. Okay, so ini soalan minta definition. Please give this one as definition. Okay, so jangan bagi macam catalyst is a substance that speed up reaction but it's not not consumed by the reaction. Itu adalah definition yang masa zaman kamu sekolah. Okay, zaman kamu dekat matrik, this is the definition yang kamu kena bagi. Okay, and then dia kata catalyst increase rate of reaction. Kita tahu. Okay, dengan cara apa? By providing alternative pathway with a lower activation energy. Okay, so kalau saya cakap jalan alternatif, apa maksud jalan alternatif? Contoh, jalan alternatif ke bandar daripada KML. Maksudnya? Jalan kedua. Yes, jalan kedua. Adakah bermaksud jalan utama yang first tu dah hilang? Tidak. 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 Okay, so macam dari KML nak pergi bandar, ada dua jalan. Sama ada kamu guna jalan utama yang depan ni ataupun kamu guna jalan yang dekat belakang, jalan belakang dekat dengan pantai. Okay, so ada tiga jalan lah sebenarnya, tak apa. Okay, anggaplah dua jalan. Okay, lepas tu so maksud saya dekat sini apa yang saya nak point out adalah okay, so bila kita tak letak reaktan, ini dia punya energy profile diagram dia. Okay, so dia punya EA dia very high. Okay, so without catalyst. So maksudnya this reaktan nak produce jadi produk, dia kena ada energi yang sangat tinggi. So maybe tak semua reaktan pun yang ada energi yang tinggi. So maksudnya reaktan yang bertukar jadi produk tu sikit saja. Tapi bila kita letak catalyst, catalyst ni provide alternative pathway. So maksudnya dia akan provide another jalan yang activation energy dia lebih rendah. Okay. So saya nak cakap dekat sini tidak bermaksud jalan atas ni hilang. Tidak. Dua-dua jalan ni masih ada. Cuma tadi reaktan yang energi sikit tu tak boleh nak lepas ni kan. Okay, so sekarang reaktan yang ada energi yang rendah tu dia boleh lepas barrier yang EA lebih rendah ni disebabkan kita masukkan catalyst. So maksudnya bila kita masukkan catalyst ada satu jalan barulah yang EA dia lebih rendah. Okay, so dua-dua jalan ni masih wujud. Okay, itu je saya nak bagi tahu. And kalau soalan minta draw, ini pun soalan suka juga minta draw ni. Kalau dia minta draw
energy profile diagram with catalyst and without catalyst, kamu mesti draw on the same graph. Okay, you have to draw on the same graph. Jangan separatekan graph tu. Ada setengah student dia buat okay, satu yang tinggi bukit, satu yang rendah bukit. Okay, tak boleh sebab kita nak compare, so we have to draw on the same graph. Okay. Right, and then this one Arrhenius equation. Soalan minta Arrhenius equation. This equation yang kamu patut bagi. Jangan bagi yang lon tu. This is the Arrhenius equation yang original punya. Okay, and then you should know this graph. Okay, sebab soalan pernah naik juga. Lepas tu, another one adalah ini. Okay, so this one senang je. Bila nak guna this formula? Kamu ingat bila nak guna this formula? Bila ada dua temperature. Yes, good. Thank you Azmi. Okay, so bila ada dua temperature is given dalam soalan. Okay, ada dua temperature and usually ada dua nilai K lah. So keadaan yang macam tu baru guna this equation here. Okay, alright. Lepas tu tak apa yang tu. Ni ada try this ke? Tak ada kan? Okay, and then next kita back to quizzes lah sikit lagi. Okay, so ini saya tengok ramai yang salah. 72% je boleh betul. So ini merisaukan saya lah. Saya risau sama ada gambar ni tak muncul ke masa kamu quizzes ke macam mana. Okay, so dia tanya how much activation energy EA is needed for this reaction. Okay, so dia bagi this energy profile diagram. Dia tak label pun. Cuma adalah nilai tepi-tepi ni. Okay, so kalau EA dari mana ke mana sebenarnya? Dia tak sebut EA forward or EA reverse. Kalau dalam keadaan yang dia tak sebut macam ni, maksudnya dia minta EA forward lah. Okay. So EA forward is from? Dari reaktor ke atas bukit. Yes, from reactant pergi atas bukit tu. So reactant atas bukit inilah. Okay, so dia minta ini dari sini ke sini. Okay, so itu. So kita nampaklah bacaan sini 400. Okay, sini 500. So 500 minus with 400. That's mean the EA is actually 100 kilojoule. Okay, so simple saja. Okay, and then next one ini delta H. Ini pun ramai yang salah juga. 73% je boleh betul. Okay, so delta H. Okay, delta H tadi formula dia saya cakap summation enthalpy Produk. minus with summation enthalpy reactant. Okay, Reactant. so kita label this is our reactant lah. Logically, this is our product. Okay, so the value dekat sini 200. Okay, minus with this value over here 400. Okay, so dapatlah negative 200. Okay, so the answer is A. Okay, so siapa yang kata ni mungkin dia terlupa. Actually enthalpy produk dulu baru tolak reactant. Bukan reactant tolak produk Okay, so ini kena take note lah. So yang ni saya tak tahulah ni kesesatan ni. Okay, so please make sure you know soalan simple ni. Okay, and then this one, what criteria must be met for reactant molecule to result in successful product? Okay, so ini yang saya cakap tadi. Okay, dia mesti ada dua kriteria. First, the reactant must collide with enough energy. Actually, the word enough energy is not good lah. Kalau kamu jawab soalan subjektif, you have to mention to have energy same as EA lah. Okay, minimum kinetic energy or more. Okay, and the collision must be in correct position. Okay, so that is the answer. Okay, salah satu sahaja tak boleh result in successful product. Okay, and then next one. Oh, ini ramai yang salah. Saya rasa ada berlaku kekeliruan dekat sini. Okay. So dia kata barium hydroxide and ammonium chloride react. Lepas tu the temperature mixture decrease. What kind of reaction is this? So this is actually adalah endothermic reaction. Okay, saya pun dah nak pening. Okay, sebabnya temperature decrease. Okay, so mungkin ramai yang kata exothermic bukan release heat ke Miss? Okay, so kena faham. Exothermic release heat. Okay, tapi heat ni release to system ke surrounding? Surrounding. Yes, good. Surrounding. Okay, so the heat is released to surrounding and usually kita measure surrounding ke system? Surrounding.
Yes, and we measure surrounding. Okay, so bila kita measure surrounding, so that's mean the temperature of the surrounding will increase lah kalau exothermic. So temperature will increase kalau exothermic. So kena ingat kamu jangan ingat oh dia release heat, so bila release heat dia sejuk lah. Tak. Actually we are talking about surrounding punya heat sekarang. Okay, so temperature surrounding tu akan meningkat sebab heat tu di-release ke surrounding. Okay, so endothermic pula dia absorb heat. Okay, tapi yang absorb heat ni siapa? System. Yes, so system absorb heat from Surrounding. 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 Okay, so kiranya system absorb heat dari surrounding. So as a result, surrounding dia, keliling dia akan, surrounding temperature akan berkurang. Okay, so endothermic akan menyebabkan temperature of the mixture decrease. Okay, alright. So kalau ada siapa yang keliru lagi this part, boleh PM tepi lah. Okay, so hari ni saya rasa sampai situ je dulu sebab kamu pun ada kelas lain juga nak masuk kan. Okay, so I think that is all for today. Okay, so thank you semua. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye, Thank Miss. you. Bye, Miss. Bye. Bye, Miss. Boy. Okay, bye. Thank you, Miss. Have a great day. Yes, you too. Bye. Miss, Yo. dah dapat saya buka tu Miss quizzes. Saya dah reopen dah semua. Cuba lagi. Kalau tak dapat juga nanti bagi tahu Okay Miss, nanti saya text Miss lah. Okay. Lupa saya reply kemarin tu Miss. Alright. Okay, tak apa. Completekan kerja. Okay, so thank you. Thank you Bye. Miss. Bye bye. Miss, Yeah. if the question asks activation energy, we only count the activation energy forward. Yes, So the if the reverse we ignore question kita ignore. Unless they mention the word reverse, then only kita ambil reverse. Tapi kalau they mention activation energy only, itu untuk forward activation energy sahaja. Okay, thank you, Miss. Goodbye, Okay, Miss. you're welcome. Bye. Bye Irfan. Bye Daniel.